बाबा ढेंगा तेरे कड़ी बाबा ढेंगा मते सदा सर्वदा घंट घोड़ाई रखलो माँ सबू तोरी सहा भरोसा जहा खाइबू से याद बिलो माँ कहीं की ना ये दुनियाटा एक चक्रबिहू ये पृथ्वी एक अभिनय मंडप समस्ते निज निज अभिनय करे चली था
ସରିଗଲା ପରେ ମଣିଷର ଅଭିନୟ ସରିଗଲା ପରେ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପ୍ରେତାତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। প্রেতাত্মার অর্থাৎ মরিষটা মশারি হয়ে যায়। সেই মরি মশারি ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ରଖିବି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମରି ମଶାଣି ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇବି ମୋର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବେ। କାହିଁକିନା ସାଗୁଡ଼ା ଅଟଇ ମୋର ନାମ। ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ବିଦ୍ଧି ସର୍ବବିଦ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଗୁଡ଼ା ଅଟଇ ମୋର ନାମ। ଅସମ୍ଭବକୁ କରିବି ସମ୍ଭବ। ଯୋଗ ବଳେ ପାଇଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏବେ ଦିନ ବେଳା କରେ ମୁଁ ଭଲ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର। ରାତି ପାହିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିନିଏ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର। ଦିନ ବେଳା କରେ ମୁଁ ଭଲ ଯନ୍ତ୍ର। ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ରାତ୍ର। ଏଇ ରାତ୍ରରେ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର। ଆଜି ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି। ଏଇ ରାତ୍ରଟା ହେଉଛି ଭୂତ ପ୍ରେତ ମରି ମଶାଣି ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ରାତ୍ର। ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହେଲେ ସେଇ ମରି ମଶାଣି ମୁଁ ପାଇବି କୋଉଠୁ? ମିଳିବ, ସେଇ ମରି ମଶାଣି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ এই কলিঙ্গ রাজ্যর সমস্ত লোকে মরিলে তো এই রাজ্যরে থিবা সমস্ত রাজা প্রজা মরিলে তো মরিবে, সমস্তে মরিবে। এই ঘোর কলিযুগরে কে অবা অমর হইকি রহি কথারে অছি পরা। ই মর্ত্যমণ্ডলে দেহ বহি দেবতা হেলে সে মরই। মর্ত্যমণ্ডলরে দেহ বহি দেবতা হেলে সে মরই। কেহি রহি নাহি
রহিবে নাহিটি কেহি রহি নাহি রহিবে নাহিটি অবরঙ্গ ভূমি তলে সর্বে নিজ নিজ অভিনয় সারি বাহুড়িবে কালো বলে মরিবে সমস্তে মরিবে এই কলিঙ্গ রাজ্যর সমস্ত রাজা প্রজা মানে মরিবে কিন্তু কিন্তু মরিবি নাহি এই সাগুড়া কেবে মরিব নাহি না না সাগুনা ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ चे 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 तुमरे कोन भूत ना प्रेत ସାଗୁଣା ମୁଁ ହେଉଛି ତୋ ଗୁରୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ओ गुरु विक्रम हे गुरु विक्रमादित्य तव श्री कर चरणे करुछि मु दंडवत मोर प्रणाम झिना करंतु गुरुदेव ନା ସାଗୁଣା ମୁଁ ତୋ ଦଣ୍ଡବତ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ किंतु किंतु कहीं की गुरुदेव किंतु कहीं की ସାଗୁଣା ତୁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ आपण प्रतिशोध ହଁ ବତ୍ସ आदेश करंतु गुरु आपणक मु की प्रतिशोध नेबी ତାହେଲେ ଶୁଣ ସାଗୁଣା प्रकाश करंतु गुरुदेव ତୁ ଏକ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବଳି ଦେବୁ ପୁଣି ତାର ଗୋଟିଏ ହାତରେ 11ଟି ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତରେ 10ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଥିବ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ବଳି ଦେଲେ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ ହେବ हेले मते आउ गोटाए कथा बताई दियो गुरुदेव आपणक प्रतिशोध सहित मु जेमिति एई राज्य रे अमर हेकी रहिबी कोन से या संभव हबो कि ନିଶ୍ଚିତ ସାଗୁଣା ମୁଁ ତୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛି धन्य हे गुरुदेव स्वर्गरु सुबुची गुरुंकर बाणी स्वर्गरु सुबुची गुरुंकर बाणी कुमारी कन्यार थिब रति रति मुहि वर्षरो राति कुहंदु गुरुदेव आउ पुरी